To je biće poznato svim slavenskim narodima, na što između ostalog ukazuje rasprostranjenost njegovog imena. Međutim, predstava o vampiru posebno će se razviti kod južnih Slovena, gdje prisustvo možemo pratiti od srednjeg veka sve do današnjih dana. Iako se ideja o sličnom stvorenju može naći širom planete, upravo će se iz slovenskih zemalja preneti mit kojim će putem književnih dela prerasti u sastavni deo popularne kulture, dok će sam naziv bića poteći od slučajeva zabeleženih u Srbiji početkom 18. veka, odakle iz srpskog prelazi u sve svetske jezike. Do preobražaja osobe vampira dolazi na različite načine. To se može dogoditi putem spoljašnjih uticaja ili okolnosti u kojima se pojedinac zatekne. Tako da će neki od preduslova biti rođenje deteta u košarici, proklinjanje i bacanje čini na pojedinca ili bolovanje od dugih i teških bolesti. Najveći broj verovanja vezan je u samu smrt, pa će samoubice, neoženjeni, kao i ljudi koji su na bilo koji način ostali neostvareni, biti podloženi po vampirenju. Iz istog razloga, pazi se da preko umrlog ne pređe bilo kakva životinja, kao i da svi obredi tokom sahrane budu ispoštovani. Preobražaj može doći i kao vid kazne za ljude koji su za života označeni kao zli i nepodobni, ubice, lopovi, prevaranti ili oni koji se bave vračarenjem. Kaže se da takve ljude sama zemlja ne prima u sebe, već ih vraća na površinu. Možemo vidjeti da su uzroci za pretvaranje u vampira zaista raznovrsni. Ipak, bilo da se radi o osobama koje su u takvo stanje dospele zarad svog ponašanja za života, bilo da se radi o uzrocima koji se mogu označiti kao splet nesretnih okolnosti, očitava se ono što im je zajedničko. Pojedinci obe grupe su prekršili norme ponašanja, odstupili od propisa zajednice te su označeni kao nepravilni, a ova osobina vezana je uz njih i nakon smrti. Najvjerovatnije da je ovo verovanje kod Slovena izvorno vezivano uz one koji nisu prošli pravilan obred sahrane, odnosno oni čije telo nije spaljeno. Tako da vampir ostaje u stanju neodređenosti, zarobljen između dva sveta. Nastanak vampira je dakle uslovljen time što duša preminulog ne uspeva da pređe u onostrano i da se razvije od tela, već ostaje zarobljena u njemu ili se pak u telu pokojnika useljava neka druga duša koja nije napustila ovaj svet. Fizički on se smatra istovetan mrtvacu, međutim vampir ima i neke nematerijalne osobine. Često može poprimiti životinjski oblik, najčešće onog stvorenja koje je prešlo preko njegovog leža. Isto tako može menjati svoje obličje jer se smatra da je vampir samo ljudska koža ispunjena krvlju, na što ukazuje njegov crven ten, makar u licu ili crvene oči. A govori se da je prekriven gustom dlakom, što ponovo podsjeća na njegovu neodređenost, postavljajući ga sada između ljudskog i životinjskog oblika. Upravo je to jedan od razloga koji ga povezuju sa Vukodlakom, ime pod kojim je ovo biće poznato kod zapadnog dela balkanskih Slovena. Kao takav, on će najaktivniji biti noću, kada napušta grobnicu koju provodi dane. Izlazeći na površinu, on napada ljude, siše krv stoci, izrabljuje konje ili vrši neke sitnije pakosti. Vampir, kao i mnoga bića koji su u dodiru sa onostranim, ima i svoju erotsku crtu. Tako će česti biti navodi žena o pokojnim muževima koji se vraćaju i opšte sa njima. Međutim, čak i kada direktno ne ugrožava čoveka, sam susret sa ovim bićem imaće negativne posljedice po pojedinca koji se od toga može razboleti ili umreti. Vidimo da je vampir u kasnijim verovanjima poprimio isključivo negativne osobine nekadašnjeg bića koje izvorno, pretpostavlja se, bilo ambivalentno. To se primećuje iz najstarijih zapisa ruskih hronika 12. veka u kojima se spominju žrtve prinošenja vampiru. Isto tako, određeni postupci među Srbima, gdje se vampiru ostavlja hrana nakon večere ili gdje on čak pomaže porodici, mogu ukazati na takvo verovanje. Zaštita od ovog bića vršila su uobičajenim magijskim sredstvima poput trnja, belog luka ili vatre, ali i smanjivanjem rizika od povampirenja tako što bi se telo mrtvaca zasecalo ili probadalo, a kovčeg prikrivao slojem trnja i kamenja kako bi se onemogućio izlazak na površinu. Uobičajena zaštita su i psi, za koje se veruje da ih lako mogu osjetiti, kao i konji ili posebni ljudi rođeni na određeni dan ili nastali iz odnosa žene sa vampirom. Upravo oni bi predvodili ljude u nameri da se reše vampira. Da bi do toga došlo, članovi zajednice primjenjivali su nekoliko različitih načina njegovog uništenja. Najosnovnije bilo je probadanje glogovim kolcem, kojim se telo u kome duša boravila nastojalo naštetiti, ali i dodatno pričvrstiti za grob kako ga ne bi napuštao. Isti rezultat bilo je odsecanje glave koje bi se potom stavljalo kod nogu. Međutim, često to ne bi bilo dovoljno, jer se želeo uništiti izvor povampirenja, odnosno duša u beživotnom telu. Tada je vampir spaljivan, a ovakav običaj dobro nam je poznat još od najstarijih vremena i spominje se još u zakoniku srpskog cara Dušana. Ovakvim postupkom stvorenje se uništava, a čitava zajednica dolazi do olakšanja. Poznali smo najpoznatije biće koje je iznedrila slovenska mitologija i koje je poznato u čitavom svetu.
On je društveni otpadnik i osoba koja nije pravilno okončala život, te i nakon smrti zadaje probleme ljudima. Onaj čijim se uništenjem vraća mir u zajednicu. Vampir.